अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान नवान नहायत अहम पेश रफ्त और बड़ी ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हूँ। डेवलपमेंट्स कुछ ये हैं कि जिनेवा के अंदर आज हमारा एक वफ़द गया, एक शहनशाहाना वफ़द गया। जब मुल्क पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो इस मुल्क पाकिस्तान की डूबती हुई इकॉनमी को एक और धक्का लगाने के लिए, जल्दी डुबोने के लिए हमने अपने अखराजात बहुत बढ़ा दिए हैं और हमारी हुकूमत वक्त इस वक्त बहुत से काम में मसरूफ़ है। जिनेवा अपडेट्स मुझे आपसे शेयर करनी है। सैलाब की वजह से जो इस मुल्क पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर हुए और जिनेवा में इस केस को किस तरह रिप्रेजेंट किया गया, ये भी मैं आपसे बात करूंगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो दौरा सऊदी अरब है वो रंग ले आया, वो कैसे रंग लेके आया, मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। और इसके साथ साथ पंजाब असम्बली का इजलास है और पंजाब असम्बली के इजलास के अंदर अगर मैं वोटों की बात करूं तो फ़िलहाल अभी जो पीटीआई की जो पंजाब हुकूमत है उसमें जो वोट हैं वो 190 प्लस पीटीआई की गवर्नमेंट जो जिसको रन कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब, उनके पास क्लियर मेजॉरिटी नज़र आ रही है। और यही नहीं, इसके साथ साथ चौधरी शहजाद साहब का भी एक दावा है कि पंजाब हुकूमत कहीं नहीं जा रही। बाकी सिराजुल हक साहब हैं, सिराजुल हक साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की है। पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं और उनके जहन में कौन सी बातें चल रही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात की, एक अजीब सा मंतक बयान किया। वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ 3 एटम शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान इस्तेमाल हो रहे हैं। ये 3 आदमी पाकिस्तान के लिए एक एटम से कम नहीं और ये यकीनन उतने ही ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं। अमीर जमात इस्लामी है सिराजुल हक साहब भी आज उन्होंने ये बात की है। और यही नहीं, फवाद चौधरी साहब हैं, उनकी भी एक बात है जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं, हमारे एमपीएस को बुलाकर कहा गया कि हमने इमरान खान पर कांटा लगा दिया है, इमरान खान का अब कोई फ्यूचर नहीं, इसको छोड़ दें। यानी कि पीटीआई क्लेम कर रही है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अभी भी हो रही है और इसके अंदर जो लोग मुलव्वस हैं वो आपके सामने हैं। पीटीआई का ये भी क्लेम है कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग अभी भी पीडीएम को बैक कर रहे हैं, पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि पीडीएम के जो लोग हैं वो वाकई ही पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं या सिर्फ एक महज बातें ही हैं। और इसके अलावा अरशद शरीफ साहब से रिलेटेड मुराद सईद साहब की एक स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि अरशद शरीफ के जो वकील हैं उनको रास्ते से हटाया जा रहा है और उन्हें क्लियरली जो भी उनके वकील आते हैं उनको भगा दिया जाता है। लोगों का उन पर प्रेशर है, केस ना लेने का प्रेशर है। और बाद टाइम की स्टेटमेंट जब उन्होंने रिकॉर्ड करवाई है और स्टेटमेंट के दौरान उस वक्त उनका कहना था कि अभी तक अरशद शरीफ का कोई वकील भी अभी बनने को तैयार नहीं है और ये एक बहुत बड़ा अलमी है। बाकी अब मैं बात करूँगा जो हमारा मेन कोर्स है कि सैलाब का जो कार्ड है वो सिंध गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट किस तरह खेल रही है। जब मैं बात करूँगा बलूचिस्तान गवर्नमेंट तो इट्स ओन्ड बाय फेडरल वफाक। तो बग़ैर आपका वक्त ज़ाया किया मैं आपको लेके चलूँगा पाकिस्तान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त हो रही है आज जिनेवा में। शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके हवाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस एतमाद का इजहार किया कि सैलाब मुतासरीन की बहाली और तमीर नौ के इक़दामात के लिए $8 अरब मुल्की जबकि इतनी ही बैरूनी इमदाद दरकार है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की बहाली और तमीर नौ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से मुनक़दा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए कहा कि इस्लामी तरक्याती बैंक ने मुतासरीन के लिए $4 अरब 20 करोड़ का ऐलान किया, जबकि दीगर अदारों और ममालिक की जानब से भी मुतासरीन के लिए इमदाद का प्लान पर जो उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि गैर मामूली सैलाब से पाकिस्तान में वसी पैमाने पर तबाही हुई। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब $30 अरब से ज़ायद का माली नुकसान हुआ, 3 करोड़ से ज़ायद अफराद बेघर हुए, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई जिसकी वजह से ग़िज़ाई किल्लत का सामना हुआ। सैलाब से पाकिस्तानी अवाम और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से मुतासर हुआ। मुतासरा अफराद की इमदाद व बहाली के लिए बड़ी सरमाया ज़रूरत है। यही नहीं, आलमी बरादरी का शुक्रगुजार भी वो हुए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की शराकत इदारों के तावन से अब तक सैलाब मुतासरीन को $57 करोड़ 50 लाख से ज़ायद खर्च किए जा चुके हैं। 27 लाख मुतासरा ख़ानदानों को नकद रकम फराम की जा चुकी है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अहम तामीर नौ बहाली के लिए अहम मिशन की तरफ गामज़न हैं, वगैरह 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 वगैरह। और उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए बहाल के लिए $8 अरब जबकि मुल्क की इतनी ही बैरूनी इमदाद दरकार है। और इस तरह की बातों में उन्होंने अपनी तमाम एक तकरीर की और एक सवाल उनसे किया कि जिसके जवाब में
وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے ڈونرز کانفرنس میں اعلان کردہ فنڈ مشترکہ اور عالمی تعاون سے شفاف طریقے سے خرچ ہوں گے، یعنی کہ ابھی بھی ان کو یقین ہے کہ لوگوں کا ان پر اعتبار نہیں۔ دیکھیں چور کی داڑھی میں تنکا، وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو شاید لوگ ایسا نہ سمجھے کہ میں اپنے آپ پہ لگاؤں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پروٹوکول کے مطابق، عالمی مانیٹرنگ فنڈز کے مطابق استعمال کریں گے، لوگوں کے سامنے ہوگا، شفافیت سے استعمال کریں گے۔ جناب ایسی کون سی صورتحال ہے جو آپ کو یہ بار بار بتانا پڑتا ہے کہ آپ اس فنڈز کو ایمانداری سے استعمال کریں گے؟ خدا را اچھا ہم اس کی ایک ایک پائی کا حساب دیں گے، یہ سارا نظام شفاف ہوگا، تھرڈ پارٹی اس میں انوالو ہوگی تاکہ حکومت پاکستان اور ڈونرز کی مرضی کے بجائے مستحقین کے لیے فنڈز مہیا کیے جا سکیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس سیلاب سے پہلے ہی بڑے معاشی چیلنجز کا سامنا تھا۔ مشرقی یورپ میں کشیدگی سے امپورٹڈ افراط طرز کا سامنا تھا، گیس کی قیمتوں میں عالمی سطح پر بڑا اضافہ ہو چکا تھا، ایک مشکل صورتحال تھی، اس کے بعد سیلاب نے ہر چیز تباہ کر دی۔ ہم اسی امپورٹڈ افراط زر کا بوجھ اپنے لوگوں پر ڈال رہے ہیں، عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں کا اضافہ بوجھ بن چکا ہے، اور اس طرح کی مزید باتیں۔ انہوں نے پھر مزید ایک بات کی کہ مالیاتی فنڈ میں سے ہمیں گنجائش دی جائے گی، ایک دن ضرور آئے گا کہ ہم IMF کو پروگرام کے لیے حقائق اور دلائل سے قائل کر لیں گے، اور باقی انہوں نے جو طریقے سے ہم مانگتے ہیں، مانگنے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پاکستانی قومی انہوں نے تعریف کی ہے، تعریفوں کے پل باندھے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی باتیں۔ ایٹ دا اینڈ آف ڈے ہم پر امید ہیں کہ ہمیں فنڈز ملیں گے، اور ایک کانفرنس کے جو ہماری مریم اورنگزیب ہے انہوں نے بولا ہے جی ہمیں فنڈز مل جائیں گے۔ باقی سعودی عرب ہے وہ بھی ہمیں فنڈز دینے کو تیار ہے، اور جو ہمارے چیف آرمی سٹاف سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی محنتیں یقیناً رنگ لائیں ہیں۔ اس رنگ کا جو رزلٹ ہے وہ آنے والے دنوں میں ہم یقیناً دیکھ بھی لیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس ملک پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اتنی کمزور کیوں ہے کہ ہمارے اداروں کو مجبوراً اپنی ڈیوٹیاں بڑھاتے ہوئے ایکسٹینڈ کرتے ہوئے، ان کی جاب نہیں ہے لیکن اس ملک پاکستان کے وسیع تر مفادات کے لیے میدان میں آتے ہیں اور پوری دنیا میں جاتے ہیں۔ اور ماضی کا اگر میں جائزہ اٹھا کر دیکھ لوں تو کہیں پہ گئے ہیں تو ہمارے چیف آرمی سٹاف ہی گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں جا رہا۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک اس ملک پاکستان میں کوئی اتنا کیپیبل نہیں جو اس دنیا میں جا کر ڈیل کر لے، اور جب میں بات کر رہا ہوں کیپیبل ہونے کی تو یہ میں بات کر رہا ہوں ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہا ہوں۔ اور دوسری جانب اس ملک پاکستان میں کوئی اتنا ایماندار ادارہ رہ نہیں گیا اپارٹ فرام ہمارے سیکیورٹی فورسز ادارے کے، کہ جس کو بار بار میدان میں اترنا پڑتا ہے اور اپنی جوہر دکھانے پڑتے ہیں اپنے معاملات کو ڈیل کرنے کے اور اپنی جو کیپیبلٹیز کے۔ اور یقیناً ایک طرف تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ادارے اس ملک پاکستان کی ترقی کے لیے پیش ثابت ہو رہے ہیں، دوسری جانب ایک بہت بڑا المیہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس ملک پاکستان کی ادارے ہی کیوں، اس ملک پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اتنی محروم کیوں ہے، اتنی کمزور کیوں ہے، اتنی نالائق کیوں ہے، اتنے قابل لوگ سامنے کیوں نہیں آ پا رہے۔ خیر یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھی مجھے آپ سے جو ڈسکس کرنی تھی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ ابھی کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اور جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا اللہ اس کی نسلیں غارت کرے۔ اللہ حافظ۔